أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La grande famille Samatigila Amebo Kasamatigila Kabefo Bitenelum Bamina. Un cadeau pour les enfants de Samatigila, for the children of Samatigila. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Samatigila Kai Anyeke Samatigila Kai. O Tayirara ko ande bora Samatigila. O Tayirara ko ande Samatigila Kai. Menanga fo Samatigila Kai. Anyeke Samatigila Kai. O Miseli Yale Samatigila Misriye. Et la mosquée du millénaire. La mosquée qui a connu plusieurs formes, mais qui reste la même. La mosquée historique. Samatigila Kai, ange kake Samatigila Kai, wole faso ta kanouye. Wole Samatigila ta kanouye. L'amour de la patrie, c'est très important. L'amour de Samatigila. Et alamami hereke beyede Samatigila Kai ande seka foko anye Samatigila Kale nama Samatigila Misri mi famu e anya do dafle e ka bonya e ka jenya e ka kenna furutigiye et même tu mesures 2 mètres i kan ka lo ko ibina do dadeni milife wo yere majigita bundali wo yere lota bundali ibi majigile kado misiri mi dafe e Samatigila Kai anyanjija angana faso tutan angana Samatigila ke kaburusoi e ni ile ta mogo maban ile tena Samatigila ni seya make ile feye itena Samatigila e ile yere tena fo ko ilo nyena Samatigila ira nya dimbayara. Et Marcus Garvey used to say, a man without culture is like a tree without roots. Un homme sans culture est comparable à un arbre sans racines. Alors où est passée la racine de Samatigila Kai? Regardons la mosquée de Samatigila. Regardons l'originalité de cette mosquée. Et Morotinana Anvaso Lokadi Ama. Anoule Kanka Anvaso Mena. On a des vacances à Dubaï, on a des vacances à Washington, mais Namana Samatigila Kana Samatigila Ta, Morotinana Samatigila Ta Anye. Chers enfants de Samatigila, on se pose 1001 questions sur l'histoire de Samatigila. Mais l'histoire de Samatigila commence par nous-mêmes, par notre relation avec Samatigila. Et Anyanjija Samatigila kana totande. Ambeka ka anze koke. Samatigila Kai anye kenyon fe, anye nyon mena. Et Samatigila sikini muleka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moya fora ko Samatigila Kai wasura. Ko Samatigila Kai ko yira yira daye yira yira te ambe maina barami kara Samatigila loni wolema wole koso nanzara ya chemi na tagama kera katanya ko nyanyini ayese kamna ni nanzara fe ki mara ni nanzara fe ki mna ado na ife ki yakolon ki kuma chogolon ki la chogolon ye dina kera nyama kolon ado se ki mara. Il vient étudier d'abord René Kayena ni tele Soudan jamana kono mi Afrique subsaharienne ye mi Afrique noire ka arabu kan be kalan kana dina nyanyini ana kitabu dora bora na farauma étude de l'islam en Côte d'Ivoire ana yira o livre kono o kitabu kono wole koso mo ika loni soro envaya fura nyama loni damnara mulema yere lon Naman yere lon ama loni damnaba. Oui, tu te dis, yes, I'm from America.
I'm from Europe, but what do you know about yourself? What is your culture? Who are you? That is the question. You don't know your background, you don't know your history, you don't know your village. This is the Masjid of Samatigila. Do you know more about it? Do you know more about yourself? Do you know more about your background? It is more important to know yourself. Oui, parce que la personne qui ne connaît pas son histoire, la personne qui ne connaît pas son identité, la personne qui ne maîtrise pas sa culture est à l'image d'un vampire, est à l'image d'un fantôme, est à l'image d'une personne qui n'a pas d'identité. Alors, quelle est notre identité en tant que fils de Samatigila? What are we doing for Samatigila? What is our contribution for Samatigila? Wole kan ka kɛ an da kan ye i ka nanzara kan wolu fɔ mais an y'an jija Samatigila ka den melu nanzara jamana in kɔnɔ bi a y'a ye fa kan fɔra wa anu bɛ an va yi fo an va melu n'a dalowasigi kɛra an va kan ne fɔra lu ma n'an ka bɔ lu kɔnɔ ka taga kalankɛ so la ka taga lɔkɔri so la ka taga nanzara ya kalankɛ yɔrɔ rɔ an bɛ taga nanzara kan fɔ ye mais n'an va yi tuma an y'a kan fɔ an ye se k'an yɛrɛ taba harɔ an dun tɛna se k'an ɲa kan fɔ. Mais si on ne donne pas l'identité des enfants, si on ne donne pas la culture des enfants au moment opportun, alors quel sera le devenir des enfants de Samatigila ka? Dɔ ye faransi bi ay ta i fa kan lɔn bere mais alu min ye n'a i ka taga o den olu bɛna se ka ay fa so sɔrɔ di hali n'a i tɛ Samatigila lɔn an kɔni o jɛnɛ restaurant dɔ la an gɛ ka an ɲa kan fɔ an da mɔgɔ min restaurant o kɔnɔ ye ale ba bɔra ale Samatigila ale ba samagasi le kaba ka yira an na alu bɔra ale Samatigila wa an kuma cogo bolo a ma sɛbɛn an den kan ko Samatigila ka den n'an ye wole kosɔn bi on est complexé, on ne veut pas parler nos langues à nos enfants. La première langue, la langue maternelle, avant la langue intermédiaire, avant la seconde langue, avant même la troisième langue. I ka ye bi an bɛ se k'an va kan fɔ ka tabusi kan fɔ ka français fɔ ka anglais fɔ ka espagnol fɔ ka kan caman fɔ o y'a sɔrɔlen an y'a lasiri min fa kan ye o bɛra sabati an bolo an y'an yɛrɛ ɲini dɛ yɛrɛ ɲini o daminɛna yɛrɛ lɔn de ma Samatigila ka an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'an bolo di ɲɔgɔn ma mawuludi le ka nani dɛ an y'a ɲa lu filɛ lu caman bara kɔrɔ mɔgɔ i tɛ k'a na faso la ka masɔrɔ siyɔrɔ tɛ yen miliyardɛri ye an jɛma Abidjan yɔrɔ bɛɛ rɔ minisi ye lɔ yɔrɔ min na an da mɔgɔ dɔ ye o lɔ yɔrɔ rɔ bi mais ni kana lu filɛ kana faso yi filɛ i b'a ye tout est vide i b'a ye mɔgɔ tɛ i b'a ye lu bara kɔrɔ ka masɔrɔ mun fɛ an ma se k'o sangaso yi lɔ an faso la alors mɔgɔ si tɛna an faso lɔn ka di an ma fo an y'an cɛsiri le k'an yɛrɛ mina. Alors chers enfants de Samatigila, c'est une occasion pour nous de partager ce petit temps avec vous. On est de passage à Samatigila, alors pourquoi ne pas faire un cadeau aux enfants de Samatigila? Ibrahim Khalil Diaby, live valama manganiche, kabo Sangayabira, kabo Nyanze Dugu, kabo Sangayabira, ami ala fo, ami ala tano, ami ala barkara. Et c'est une occasion pour nous de montrer un peu le village, de montrer un peu la route que nos ancêtres nous ont léguée, que nous devons emprunter pour réussir. Et c'est cette voie que nous sommes en train de prendre et partager ce petit temps avec vous. Ame Anvaifo, Ame Anvaifo. C'est une grande fierté pour nous. C'est une grande fierté pour nous. Et à nous, Borayobe, Angatarama Msotafa, Ambatafa, Kabo Blimara, Kabo Kramosina, Kabo Bobadou, Kabo Masansi, Kabo Yobe, Masansi Waliullah. Et Ame Chombasin Mamelu Befo, Ay Belani, Bani Jiche, Allah Hinaira. Allah ya faima an bemafle Allah hinay bera jenira Samatigila kai y a pas de Samatigila on est qu'à s'aimer on
C'est-à-dire, on n'a qu'à s'embrasser, on n'a qu'à s'enjailler. C'est très important. Alors, quand on vient de Samatigila, ça doit être l'amour et la fraternité. Je vous aime. Peace and love. Vive Samatigila. We have to do something for Samatigila. We have to do something for Samatigila. And more need to be done by ourselves. Qu'Allah protège Samatigila. Chacun doit apporter sa contribution. Vive les enfants de Samatigila. Salam alaikum. Dans l'unité et la paix.